नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार। आज आम ओडिया श्रीमद् भागवतर नवम स्कंधर सप्तम अध्याय पाठ करिबा। शुक उवाच एबेह शुणतु नरेश मान्धाता पुत्र अम्बरीश पितामहंकु सेवा कला से फले सुपुत्र लभिला तासुत जुबानाश्व होई पाळई सप्तद्वीपा मही हारित ताहार कुमर मान्धात वंशे से प्रबर नागेन्द्र बाक्ये नागजुथे गंधर्व बळकु हारन्ते से नागे आसी रात्र काळे पुरुकुश्चकु घेनी गले सकल भातृगण थाई नर्मदा कन्या ताकु देई पातालपुरे घेनी गले गंधर्व बळे जुझाइले से पुणी विष्णु तेजे बळी गंधर्व बळ नाश करी मिली सकल नाग बळे संतोष बर ताकु देले से प्राणी शयनर काळे नर्मदा नाम तिनि बेळे रात्र दिवस संध्या स्मरे सर्प भयरु से निस्तरे एबेह पुरुकुश वंशे कहिबा शुणतु हरसे सर्वसंपद गुण ग्राम तासुत त्रसदस्यु नाम से विष्णु तेजे अनर्गला जे अनरणजात हेला हर्जस्व ताहार नंदन तहु प्रारुण त्रिबंधन तार तनय सत्यव्रत त्रिशंकु नामे से विदित पितांक साप सेहु घेनी लभिला चंडालर जोनी वशिष्ठ साप महाघोर कौशिक तेजे हेला पार शरीर घेनी स्वर्गे गला उत्तर आकाशे बसिला जगते रहिला ता जस अद्यापि रात्रे होए दृश्य देवे ताहाकु कोप कले भूमिरे पड़तु बोइले तक्षणे अधमुख होई पड़न्ते कौशिक अनाई स्तंभन कले वेद मंत्रे पुणी बसिला निज क्षेत्रे ताहार सुत हरिश्चंद्र शपथ द्वीपे से नरेन्द्र ताहार अर्थे अन्य अनि वशिष्ठ विश्वामित्र बेनी बहु बरस युद्ध कले पक्षींक प्राय रूपे हेले से पुणी अपुत्रिक होई नारद मुनिंकी अनाई संतति अर्थे प्रश्न कला विकले त्रिशंकुर बला नारद मुनि ता प्रस्तावे कहिले आत्मा प्रिय भावे तु जाई वरुण चरणे विश्वासे पसता शरणे से तते प्रसन्न होइले संतति लभिबु तु भले एमंते नारद बचने मिलिले वरुण भुवने वरुण चरण रे पड़ी राजन कहे कर जोड़ी हे प्रभु कर अनुग्रह मोहर हेउ जे तनय पुत्र उत्पन्न हेले मोर यज्ञ मु देवी तार शिर तार बचने तुष्ट हेले वरुण तोसे बर देले वरुण बरे पुत्र जात नाम ता होइला रोहित देखिण पुत्रर जन्म राजांकु कहंती वरुण हे नृप मोर यज्ञ कर एब तो होइला कुमर वरुण वाक्य शुणी करने विचारे हरिश्चंद्र मने ए पुत्र अपवित्र शिशु जागे की रूपे हेब पशु यहाँ विचारी नरपति वरुणे करई विनती शुणी माहे उपास हस्त ए पुत्र मोर अपवित्र मनुष्य पशु भी आइले यज्ञ मु करिबई भले निर्दंत पशु असंस्कार दंत निर्गम नाही तार दंत न थिले यज्ञ काहीं एमंते दिना केते रही तुंडे जन्मिला तार दंत राजा को बोले पास हस्त दंत होइला तो कुमर तामांसे मोर यज्ञ कर वरुण मुखु एहा शुणी से हरिश्चंद्र मने गुणी दंत संपूर्णे पशु सूची वरुण ताहा देखी घुंची पुणी केतेहे दिन गला संपूर्णे दंत उपजिला एबे की विलंब तोहर वरुण बोले यज्ञ कर वरुणे चाही राजा कहे प्रथम दंत शुद्ध नोहे ए दंत पड़ी जेबे उठे तेबे से यज्ञ पशु घटे
ଏମନ୍ତେ କିଛି କାଳ ଅନ୍ତେ ତୁଣ୍ଡୁ ପଡ଼ିଲେ ସର୍ବଦନ୍ତେ ପୁଣି ଉଠିଲେ ଏକ ତୁଲେ ବରୁଣ ରାଜା ଚାହିଁ ବୋଲେ ଦନ୍ତ ହୋଇଲା ପୁନର୍ବାର ବୋ ରାଜା ଏବେ ଯଜ୍ଞ କର। ତା ଶୁଣି ବୋଲେ ନୃପମଣି ଏ ନୋହେ କୁଳ ଧର୍ମ ବାଣୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶେ ହୋଇ ଜାତ ଯାବତ ନୁହଁଇ ସମର୍ଥ ତାବତ ମାଂସ ଶୁଦ୍ଧ ନୋହେ ଏମନ୍ତ ବୋଲେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହେ ବରୁଣ ତାର ବାକ୍ୟ ମାନି କିଛି ନ କହି ହେଲେ ତୁନି ଏମନ୍ତେ କାଳ ବଞ୍ଚାଇଲା ତା ଜାଣି ପୁତ୍ର ବିଚାରିଲା ପିତା ଯେ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହେବି ହତ ପ୍ରାଣର ରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା କଲା ତକ୍ଷଣେ ଗ୍ରାମ ଉପେଖିଲା ଧନୁକ ମାଣ ଘେନି କରେ ପଶିଲା ଗହନ ବନରେ ବନେ ବୁଲନ୍ତେ ଧର୍ମ ଗୁଣି ଶୁଣିଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ ବରୁଣ ପିତା ବନ୍ଦୀ କଲା ଯାବତ ଯଜ୍ଞ ନ ପାଇଲା ତେଣୁ ଉଦରେ ରୋଗ ଜାତ ବରୁଣ ସାପେ ହୋଇ ଗ୍ରସ୍ତ ଶୁଣି ରୋହିତ ଶୋକାକୁଳେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବାର ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ମିଳିଲା ଆସି ପଥେ ବୋଇଲେ ରୋହିତ ଅଗ୍ରତେ ଯଜ୍ଞ ନ କଲା ତାର ତାତ କୋପେ ବରୁଣ କଲା ଗ୍ରସ୍ତ ତୋତେ ଗ୍ରାସିବ କୋପ ବହି ଏବେ ଅରଣ୍ୟ ଯାଅ ତୁହି ଧର୍ମକୁ ଯେବେ ତୋର ମନ ଧରଣୀ କର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ କର ଧର୍ମେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେବେ ତୋର ଏମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ରର ବଚନେ ରୋହିତ ତୀର୍ଥ କରେ ବନେ ପୁଣି ଗ୍ରାମକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଆସନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ତା ନିବାରେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷେ ତାକୁ ପଥେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ଗ୍ରାମ ଗମନେ ବିଘ୍ନ କରି ଷଡ଼ ବରଷ ବନେ ଥିଲା ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଯେ ଭ୍ରମିଲା ସପ୍ତ ବରଷେ ନିଜ ଗ୍ରାମେ ମିଳିଲା ଯାଇ ତୀର୍ଥାଶ୍ରମେ ଶୁଣିଲା ଅଜିଗର୍ତ୍ତ ମୁନି ବିକିବା ଅର୍ଥେ ପୁତ୍ର ତିନି ତାହାଙ୍କ ପାଶେ ସେ ମିଳିଲା ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ରକୁ କିଣିଲା ସେ ପୁତ୍ର ସୁନହ ସେଫ ନାମ ସକଳ ଗୁଣେ ଗୁଣ ଧାମ ପିତ୍ରାର ଅଗ୍ରେ ନେଇ ଦେଲା ତା ଦେଖି ବରୁଣ ଛାଡ଼ିଲା ସେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ପୁରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ ସମ୍ଭାରେ ପୁରୁଷ ମେଧ ଯଜ୍ଞ ମତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜି ବେଦ ପଥେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କରି ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବରି ବଶିଷ୍ଠ ସାମ ଗାନେ ବରି ସମିଧ ହୋତା ତାଙ୍କୁ କରି ବରୁଣ ଅର୍ଥେ ଯଜ୍ଞ କଲା ସକଳ ଦେବଙ୍କୁ ତୋଷିଲା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ ସୁରନାଥ ଦେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ରଥ ସୁନହ ସେ ଫର କଥା ଯେତେ ପଛେ କହିବା ତ ଅଗ୍ରତେ ଏମନ୍ତେ ମହାଯଜ୍ଞ ଅନ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲା ବିଧି ମତେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଭୂମି ଦେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥେ ବିଜେ କଲା ରାଜାର ସତ୍ୟବ୍ରତ ଚାହିଁ ସନ୍ତୋଷ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଗତି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ନିଜ ଜନଙ୍କୁ ଘେନି ସାଥେ ଯେ ସ୍ଥାନେ ମନ ଯାର ଧରେ ଇଚ୍ଛାଏ ଭ୍ରମଇ ଅମ୍ବରେ ତାର ଭକତି ଭାବ ଘେନି ସନ୍ତୋଷେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ପରମ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଲେ ଆକାଶେ ଥାଅ ତୁ ବୋଇଲେ ଆକାଶେ ଥାଇ ଦେବ ପ୍ରାଏ ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ହରି ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାं ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟः। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେवाय।